Selamat pagi, siang, sore, malam, saudara. Ya, sekarang mancing ikan gabus. Oke, langsung saja. Umpannya umpan sikat gigi, buatan sendiri sama cacing. Lur sikat gigi, buatan sendiri. Semoga amis. Oke. Oke, langsung aja kita lempar. Yes. Mantap. Roto. Jatuh lagi, guys. Nah, guys. Nah, guys. Strike tayo. Strike apa ini? Nak cidul. Guys. Meletik saudara-saudara. Ikannya kecil tapi bandel. Ikan mergacana nih, bro. Nanti. Strike. 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 Guys. Ya, ya. Strike pisan, double strike. Yo. Jalan. Trek dua, guys. Nah, di situ saya nggak tahu. Mantap. Wah, terus sekarang kota. Roto, guys. Jatuh lagi, saudara. Taruh kah? Dibanding lagi, guys. Ini, guys. Nah. Mau makan ikannya. Strike, guys. Strike, guys. Strike, guys. Wah, strike, guys. Strike, guys. Telak, guys. Mantap nih. Jos kan, jos. Skip. Luput. Lepas, guys. Luput tuh. Hilang, guys. Strike, guys. Aduh, lepas, guys. Luput tuh. Wow, strike, guys. Skip, skip, skip. Strike, 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 strike.
ikannya lumayan. Oke bro, karena waktu sudah sore, waktunya untuk pulang. Sekian video hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk Wiro oleh telu lah roleannya guys. Ya, sekian, dah.